वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायु कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठमविकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवं बालचन्द्रं च दशमतु विनायकम् एकादश गणपति द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशानि नामानि त्रिसन्ध्यया पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्ध्यङ्कर प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्र मोक्षार्थी लभते गति। जपते गणपति स्तोत्रं षडभरमासे फलं लभते संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः। अष्टभेयो ब्राह्मणेषु लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनं नाम श्री गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्।